Ci, oh Ci, sapiannya agak rono no. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
percaya Kristino. Ayo. Tegur lek apa jenenge? Sales. Sih kan udah ngono ya baru nih. Rum.
Muter lagi dong. Tanya ini penuh loh, full terlek. Payah. Baru adaptasi. Setelah 300 meter, belok kanan ke jalan lintas Rawaji. Kalau ini mulai angin. Lampunya orang durip nih ya. Bundaran di bundaran gitu. Orang durip. Oh ini urip Pak.